ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଜି ଆମେ ଏବେ 3 ଜଣ ଯିବୁ, ମିଟନା, ପପାଇ ଆଉ ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଯିବା ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗଟା ବନେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମିଟନା, ମୁଁ ଆଉ ପପାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅଧା ବାଟ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ତେଲ ନ ପାଇବ ବାଟରେ ହଇରାଣ ହେବା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ପକା ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ବି ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଗହଳି ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲା। କହିଲି ଏତେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଗହଳି, ତାହେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରଠି କି ଭଳିଆ ଗହଳି ହେଇନଥିବେ। ତ ମୋତେ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା କି ଏତେ ଗହଳିରେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଗହଳି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ନୟାଗଡ଼ଟା, କାହିଁକିନା ନୟାଗଡ଼ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ନୟାଗଡ଼ଟା ଏଇଟା। ତ ଆପଣ ବି ବୁଲିବାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 3 ଜଣ ରାମ ମନ୍ଦିରଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗେଇ ସାରିଥିବେ କି ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଗହଳି ଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ତଳେ ଅଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଠିକି ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଜୋତା ରଖିଛେ ନା, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଜୋତା ନ ରଖି ଯିବା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରଟା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳିଆ। ତ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୋତା ଥୋଇକି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ସାରିଲୁ। ଆଉ ସିଡ଼ି ଯେମିତି ଚଢ଼ିଲି ଭାଇ, ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଡେଲି ଏତେ ସାରା ଲୋକମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ଆଉ ଏଇ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, ଭାଇ କି ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଭୋଗ କିଣା ଚାଲିଛି। ତ ଭୋଗ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ କିଣିକି ଆସିଲୁ ହେରି। ଆଉ ଭୋଗକୁ ଭାଇ ନେଇକି ଚାଲିଲା ମାନେ କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଲୋକ କେତେ ଗହଳି। ଆଉ ଲୋକ ଗହଳି ଯେମିତି, ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ରିଏଲ୍ରେ ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପ ଜାଳୁଛି। ଆଉ ତା ଦୀପ ଜାଳିବା ଶେଷ ହେଲା ଯେମିତି, ଆହୁରି ଲୋକ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଗହଳି ହେଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠେଇବା ଏତେ ଗହଳିରେ? କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ବି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଫଟୋ ଯେମିତି ଉଠେଇ ସାରିଲୁ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫଟୋ ଉଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଫଟୋଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ତ ଦୀପ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କରିକି କେତେ ଜାଗାରେ ଜାଳି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଏତେ ବଡ଼ କି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଭାବରେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯିବା ନା। ଆଉ ଏମିତି ଗଲେ ଆସିছে ମାନେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇବା ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାଇ ଗଲେଣି ହେରି, ମୋତେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପଛରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ହଜିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଲୋକ ଗହଳି, ହଜିଯିବା ଦେଲେ ଖୋଜିଲା ଆସିକି ଏଠି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ ରେ ପୁଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ସେ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜାଳିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ତ ସେ ଦୀପ ଜାଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଆହୁରି 4-5ଟା ଦେବାଦେବୀ ଏଇଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଓନ୍ଲି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ କିଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଦେଖିକି। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲି, ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ତାକେ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ କହିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଆକ୍ଟିଂଟା କରୁଥିଲି। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା 3ଟା ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ। ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଟିକେ ତାଠୁ ସାନ, ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ ସାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି।
बर्तमान ये फटोटा कार्यक्रम स्टार्ट हो गलानी तापर फटोटा कार्यक्रम जमी शेष है आम चलू तल को कहीं फटो शेष महाप्रभु दर्शन शेष ये आउ कौन करवा पुणी आमको जबार अच्छी गाँ को तो से आम तल को आसिलु आउ गाड़ीटा को बाहर कलु गाड़ीटा को जमी बाहर कले एत लोक गहली देखिए गाड़ी चलवाटा भारी कष्ट हो गला आम मिटोना किंतु किसी न कथा ना कहीं आमर मिटोना पुराना ड्राइवर तांके आराम से चलेले किंतु आपण जानते कि माने मेन घाटी है एटा माने आपको देखे नी आम घाटी केमी उठिक आसलु तो देखो आम घाटी को तल माने तलू केमी जाऊँ माने मंदिर दर्शन कलु आ मंदिर दर्शन कर सारापर आम तलू को जबार लगिलु आ तलू को एमती भाव में खाल कि आपड़ जदि स्पीड चलेबे आप डायरेक्ट मुंडिया जम्प मारे तल को तापर जहाँ हम आमर किसी दोष ना तो फाइनाल देखो कार अका सब जाऊँगी आम भी जाऊँ कहीं मिटोना मोर पुराना ड्राइवर आके भलर न चलेबे भाई आम पछर अच्छु आम कौन कहूँ तो से स्लो मोशन से करके आस्ते आस्ते करके घाटी को तल को जाऊँगी माने घाटी तल को जाऊँगी तो किसी कथा ना जातु आम भी सागर जबार ना कहीं आम भी गाड़ी बसीचे आम भी जब न जा कौन हम तो भाई संस्था चलो आउ देखिपे घाटी माने साप जमी गोरा 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 होगी रोचे आम घाटीटा भी सेपरी माने घाटीटा भी एपट को जीव सेपट को जीव एपट को जीव तापर जाकि मेन रास्तार पहुँचब तो एपट को जीव सेपट को जीव भीतर देखिपे आम भी चलीचु तल को आउ एत तल को देखो ये पुणी थर गोटे घाटीटे पहुँचला माने घाटी माने गोटे पर गोटे घाटी अरे मुझे आपको केतटा घाटी देखेबी सब घाटी देखला कि आप राति पाइज तो एपटे आगु बाट था किंतु एबे सर्टकट बाट एपट कर कहीं एपट जब आप उठे जो आगे गोटे बाटे पड़ा से बाटर जब उठे आपको बेसी लेट हे पुणी बेसी प्रेसर पड़ो गाड़ी को कहीं डायरेक्ट रूट थी आईटा कौन से साप भाया तेढ़ा मेढ़ा कहीदे माने साप भाया तेढ़ा मेढ़ उठो तो एपटे पुणी थे आसला गोटे खसड़िया घाटी तो यही घाटीटा टे संभाल की चला रे भाई तू जब एमती चलेबू आम कौन कहबू तो आमको दर्पण देखिपे माने जो दर्पण ना तार माने कौन कौन कहते बाइक काच से अनंतु मु कि भाव में भिड करवा स्टार्ट करिडो एमती भाव में कि देखो माने केते धूली एबे तो आसला धूली रास्ता कहीं एबे धूली रास्ता रे आमर मुंडरू देह पर्यंत गोड़ सहित माने एत धूली है कि आपन को मु कहि पारिबिनी कहीं आप देखिकी विश्वास करें कहीं आप जहाँ देखुंत सत नुह किंतु एत जोर धूली आसूला कि भाई मो आखिरे ही धूली पड़ा मो आखि पूरा मुझी दौली आ धूली कथा तो छाड़ देखु के धूली आसूची आ मो भाई माने मिटो नांकर माने तल माने बड़ भाई मिटो नांकर निश पूरा भी नाली हो जाता आ पछर अच्छी पप्पू भाई पप्पू भार तो किसी ना पछपटे आराम से बसी कहीं आम तो दिज आगे धूली खाइलु सी कौन धूली खाइब ना पवन खाइब से तार तो किसी ना कि आम धूली धूली आगू जावा स्टार्ट कलु तो धूली न जा फांकार गला सी कि भाई लेट हो पछपटे गलु आ धूली खाइलु एत खाइलु कि पेट फुल हो गला शेष आ कौन करूँ तो चलतु तलू को जा आउ तलू को गलापर आपन को तलर भी दृश्य देखेबी कहीं ऊपर दृश्य देखी सारापर तल दृश्य यदि न देखब ताले कौन हम अरे संस्था चलनी संस्था चलवाक हेले आपण को राम मंदिर आउ ता तलर दृश्य भी देखा पड़ो आपण कौन केबे राम मंदिर देखी कि न देखी ताले कमेंट रे कहतु टिके तो कहीदेवे मु भी तो जानवी आप राम मंदिर जाइछन्ति कि नहीं जब जाई ना ताले निहाती भाव में जातु कहीं राम मंदिर को देखिबार दृश्यटा बहुत भल ठू भल आ देखिबार तो एबे गोटे बोलर जाउछि सी भी घाटी उठी जीव किंतु किसी कथा ना आपण को मुझे तलर दृश्य देखी देखो तले एत सारा दुकान पड़ी यही दुकान आप किनीपारे किंतु ऊपर भी दुकान पड़ी तो आम माने तलू को आसिल आउ तलू मंदिर को जूम कला सी भाई कैमेरा जूम भी एत पाइलानी एत दूर में मंदिर अच्छी कि कैमेरा जूम भी पाइलानी तो आपड़ विश्वास करेंगे केते दूर में अच्छी मंदिर आउपटे मिटोना को पप्पू भाई तांकर जूम कर लगी आ पप्पू भाई तो देखिपार थे पूरा पूरी स्मार्ट बॉय भाया ठिया हो मु मंदिर टाक जूम करुच्ची तो भाई माने कौन कह मंदिर तो बहुत भल था तो चलतु ए घर को जा
तो फाइनाली सांग मैंने आपण मानक राम मंदिर ब्लॉगटा केमती लगे बर्तमान आज आम जाइए अयोध्यार सेकेंड राम मंदिर को आउ सेकेंड राम मंदिर आपको केमती लगला जब आपको टिके भल लगी वीडियो गोटे लाइक टे करदे आपको केमती लगला कमेंट माध्यम मतामत माने देवे तो फतेगढ़ राम मंदिर माने सेकेंड राम मंदिर हूँ फतेगढ़ रे आउ फास्ट राम मंदिर हूँ अयोध्या तो आपको सेकेंड राम मंदिर केमती लगला निहाती भाव में कमेंट रे माने देखा तो चलते वीडियो को ये बाय बाय।